بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے یا نہیں، جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک دھیمے انداز میں آمین کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو چیز ثابت ہے وہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اگر دھیما لہجے کے اندر آمین کہنا ثابت ہے تو ہمارے کلمے کے اندر نام آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تعلیم ہمیں امام صاحب نے خود بھی دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار میں دے مارنا اور نبی کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ جو بلند آواز سے آمین کہتا ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے، جو ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اور یہی تعلیمات امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ کی یہی تعلیمات تھی کہ جب حدیث رسول تمہیں مل جائے، صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث ہی چاروں ائمہ کا مذہب ہے۔ تو چاروں ائمہ کو ماننے والا اصل میں وہ آدمی ہے جو حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے۔ پاکستانی سعودی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صلاح کے الگ الگ قسم ہوتے ہیں، آمین جوڑ کا بولنا چاہیے کہ نہیں۔ کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی نمبر 1 بک صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ شافعی صحیح ہے کہ حنفی صحیح ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ ائمہ، ہمیں چاروں ائمہ کی عزت کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں، لیکن چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ اور حدیث کا اکٹھا ہونے کا سلسلہ جس طریقے سے میں نے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ 100 سال 150 سال 300 سال بعد آئے، یہ حدیث اکٹھے اور کچھ وقت کئی ائمہ کے ٹائم کے پاس صحیح حدیث موجود نہیں تھی، تو موجود نہیں ہونے کی وجہ سے جو انہیں فتوے دیے، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب حدیث آپ کے پاس ایزیلی کتاب میں موجود ہے، صحیح حدیث آپ کو مل سکتی ہے CD ROM کے اوپر ابھی، اور آسانی ہے تحقیقات کرنے میں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی فتوے دیے ہیں کوئی بھی بڑے عالم نے، ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں کیا نہیں۔ جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے، تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے، جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ آمین کہنا گناہ دسو کتنے لکھے ہے؟ اور آتم دساں تیری مسجد نہیں ہے نہ ہی پھر رولا پینا، ٹھیک ہے؟ تیری وجہ تو ساری مسجد کے نمازی خراب ہوتے ہیں، کتنا خیال ہے سارے پیچھے نمازاں پڑھی جاتے ہیں۔ تسی مسلمان ہو، تہاڈے پیچھے تو پڑھنی نماز، تو پھر تنقید نہیں کری دی ساڈی کی ضرورت ہے۔ بیاس نہ کر دو بس کام کیا نہ بنا کر تو یہ کام نہیں کرنا، بس گل کرتے ساڈی۔ لیکن اگر اگوں تو کسی نے نہیں کیتا اپنا ذمہ دار خود ہوئے گا۔ اگر تسی چپ کرو یہ کر دیں آپ ہی، ہوں انہاں نے لکھن آپ ہی کرن گے انہاں نے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔ ہاں جی، میرے کو اتنا بڑا موبائل ہے، جی ویڈیو بنانی ہے نا، جی DSP کو دینی ہے تو میرے کو بھی ہے، تو مڑنا کہ نہیں مڑنا بس یہ گل دس دے۔ میں تو کی کرن ہے غلط، تو ساری نماز خراب کر دے۔ پوچھو نماز کی میں امام میں کہہ دیا باقیاں کیڑی نماز خراب تیری ہو؟ مسجد ہو سنت سنگھ فاٹک پہ سمے لگی ہے، نہیں، یہ مسلمان نہیں مسجد، اتنے جایا کر سمے لگی یہ تو مسلمان نہیں مسجد۔ تیری مسجد نہیں ہے نہ ہی پھر رولا پینا، ٹھیک ہے؟ تیری وجہ تو ساری مسجد کے نمازی خراب ہوتے ہیں، کتنا خیال ہے؟ ٹھیک اتنے نا یار اللہ کی صدا ہوندی ہے،
ਅਸੀਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਲਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ? ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਆਮੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਲਿਖੇ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਦੇ ਖੈਬਰ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਟ। ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਬੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਾਣ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਟ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਟੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰ ਟਾਈਮ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਜਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल उलामाओ वरासतुल अंबिया उलामाए कराम अंबिया दी विरासत आ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸਦਾ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਮਾਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜੁਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਪੜਿਆ ਬਸ। ਬੁਖਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰ। ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ- ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਅਜੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਮੁਲ ਮਾਰੂਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਐਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲਨ ਨਾ ਇਹ ਆਪੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं आपको अपना पर्सनल मसला बताऊं, आज से तकरीबन ना कोई 7-8 साल पहले की बात है। मैं फैज़ाबाद अड्डे पे एक मस्जिद है देवबंद मोमबाती। देवबंद मोमबाती फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ भी नहीं करते, वो उनके पास है मस्जिद। मैं जनाब उधर का जो मौलवी है ना वो बड़ा सख्त, वैसे तो देवबंदियों के अक्सर मौलवी ज़रा सख्त मिजाजी होते हैं, बड़ा होल्ड होता है उनका कमेटियों के ऊपर भी, तो वो बड़ा सख्त मिजाज मशहूर था ना। मैं तो खैर नॉर्मली मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया, मैं बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा, ठीक हो गया जी। और उस मस्जिद में मगरिब की नमाज में मेरा ख्याल है कोई 500-600 बंदा तो कम से कम होता है, क्योंकि अड्डे पे मस्जिद है, फुल भरी हुई होती है, और रमज़ान हो तो 1,500-2,000 बंदा होता है एक नमाज में। उस पूरे एरिए में एक मस्जिद है या सड़क के पार दूसरी बरेलियों की मस्जिद है, वहाँ जाने के लिए बड़ा तरद्दुद करना पड़ता है। तो मैं यानी नमाज तो सारों के पीछे चुके पढ़ लेता हूँ। तो नमाज मगरिब की नमाज पढ़ के जब सलाम, अच्छा मैंने आमीन कभी भी शरारत वाली नहीं की, शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं एक नॉर्मल आमीन कहता हूँ। तो मैंने यानी आमीन की, वो सलाम फेरते ही मुझे कहता है ये आपने आमीन ऊँची क्यों कही है? मैंने कहा मेरे भाई मैंने जिस तरीके से नमाज पढ़ी मैंने आपसे तो नहीं कहा कि आपने रफ़ल दैन क्यों नहीं किया, आपने आमीन क्यों नहीं की है, मेरा हक है। या तो आप मस्जिद के बाहर लिख के लगा दें कि सिर्फ देवबंदियों को इजाज़त है नमाज़ पढ़ने की, ये तो नहीं लिखा हुआ। तो मैं तो उसी तरीके से जिसको मैं सुन्नत के मुताबिक बुखारी मुस्लिम समझता हूँ, मैंने उसके मुताबिक पढ़ी है। कहता नहीं देखें वो
सूरह फातिहा सलाम फेरते ही स्पीकर लगा हुआ है, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं और मेरे साथ बहस कर रहा है वो, ठीक है ना जी। कहते देखें ना जी, वो सूरह फातिहा दुआ होती है ना जी, तो दुआ होगी ना काफ़ी, आपको ज़रूरी ऊंची आमीन कहना है, मैं जो ऊंची दुआ कर रहा हूँ, मैंने कहा दुआ के बाद आमीन कहना भी तो सुन्नत है ना, ठीक है ना जी। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं की है। अच्छा, मैंने कहा ये बताएं कि सऊदीया में तो सारा चंदा सऊदीया या देवबंदियों को देता है या अहले हदीसों को। मैं फिर सीधा हो गया ना, मैं तो पहुँच नहीं, मेरे को मुर्गे दी की लाता है चंडा। मैं क्या आप चंदा नहीं लेते सऊदीया वालों से? क्या जब आप वहाँ जाते हैं आपने इमाम काबा को बताया कि आमीन ऊंची कहनी बंद करो? अच्छा वो चुप, वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना। मैंने कहा मुझे जवाब दो, मैं खड़ा हो गया ना उधर, मेरी आवाज़ वैसे ही बहुत ऊंची है, फिर मुझे थोड़ा सा उस वक्त एक हमीयत भी आई दीन के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से। मैंने कहा मुझे बताओ तुम लोग सऊदी वालों से चंदा क्यों लेते हो? उनको क्यों नहीं कहते हो कि इमाम काबा आमीन ऊंची कहता है, इसकी बंद करवाएं, खिलाफ सुन्नत कर रहा है। चंदे लेने के लिए आप लोग उधर पहुंच जाते हैं, और इधर जब कोई कर, उनको अगर पता हो कि आप लोग आमीन वालों के साथ ये सलूक करते हैं इधर, तो कभी भी आपको चंदा ना दे वो, ठीक है। वो फिर 2-4 बंदों ने मुझे कहा जी बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा यार ये देखो फिरका वारियत फैला रहा है, ये फिरका वारियत है। मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप किसी अहले हदीस की मस्जिद में चले जाए, आपको कभी नहीं वो कहेंगे आपने बगैर रफ़े दैन के नमाज क्यों पढ़ी है। आप शिया की मस्जिद में चले जाएं, मैं आपको हल्फिया कहता हूं, आप आमीन ऊंची जाके पहली सफ में कहें, आपको पकड़ दें तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा। और मेरा इस पे क्लिप भी चढ़ा हुआ है, अहले हदीस और अहले तशय्युह में क्या खूबी कॉमन है। ये बेचारे हैं माइनॉरिटी में, ये तो शुक्र करते हैं साड़ी मसीती को बड़ा है, नहीं बुरा मानते, नहीं आपको करेंगे। मैंने कई बार शिया की मस्जिद में नमाज पढ़ी है, पहली सब में खड़े होकर 3-4 बंदों ने इकट्ठी पढ़ी है, ऊंची आमीन कही है, किसी ने एक बार देखा भी नहीं ऐसे। आप भी तजर्बा कर लें, आप हनफियों की मस्जिदों में भी पहली सब में आमीन ऊंची कह के देख लें, आप शिया की मस्जिद में भी आपको फ़र्क पता चल जाएगा, कुछ नहीं कोई कहेगा। इस तरीके से आप अहले हदीस की मस्जिद की पहली सब में खड़े होकर बगैर रफ़े दैन के नमाज पढ़ें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि जी आपने रफ़े दैन क्यों नहीं किया। तो फिर फिरका वारियत तो ये फैला रहे हैं, ये हमें कहते हैं। वो जो कुरान में है ना कि यहूद व नसारा उस वक्त तक तुमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक उनकी मिल्लत पे ना आ जाओ। हम भी आपको ये कहते हैं ना, लोग कहते हैं जनाब ये थोड़ा अली भाई हाथ होला रखें, वो किस किस बात में हाथ होला रखें? बरेलवियों पे ज़रा सा हाथ होला करते हैं, अहले हदीस नाराज़ हो जाते हैं कि जी जनाब इस पर क्यों आपने इनको रिलैक्स किया है। अहले हदीसों में ज़रा सा हाथ होला रखें, बरेलवी नाराज़ हो जाते हैं। हमें किसी की नाराज़गी से परवाह नहीं है, हम अल्लाह ताला को मुंह दिखाना चाहते हैं। तो आप भी ज़रा थोड़ी जुर्रत करें, आप ये ना देखें कि इमाम मस्जिद और फसाद और ये वो। फसाद क्या होगा मेरे भाई, आपका गला कोई नहीं काटने लगा, कुछ भी नहीं होगा, ये आपको शैतान अंदर से वसवसे दिलाता है। आप चुप करके सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करें, आपका अमल खुद ब खुद एक खामोश तबलीग है। आप इनके पीछे क्या अपनी दुनियावी मनफियत की चीज़ को छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका कहीं दुनिया का फ़ायदा होता हो और आप कहेंगे जिसकी वजह से मेरे इमाम मस्जिद साहब नाराज़ होते हैं, इसलिए मैं यार ये कारोबारी मैंने बंद कर दिया, मैंने नौकरी छोड़ दी। दीन की बारी आती है तो फ़ौरन कहते हैं जी फसाद खड़ा हो रहा है। फसाद नहीं खड़ा हो रहा। आप ये समझते हैं कि आपको मीठा मीठा दीन मिले, तो सर मीठा मीठा दीन जो है ना वो पैगंबरों वाला दीन नहीं होता। अगर पैगंबरों का दीन मीठा मीठा होता ना मेरे भाई, तो पैगंबरों को इतनी तकलीफ़ें ना काटनी पड़ती। ये मीठा मीठा जो दीन है ना, वो दीन वही होता है कि वो सबके साथ कंप्रोमाइज़ करके चल रहा होता है। जो सही दीन है वो कड़वा है, उसकी मिठास सिर्फ उसी को फील होती है जो चल रहा होता है, दूसरों के लिए वो कड़वा ही होता है। वरना नबी इस्लाम को काफिर क्यों बार बार कहते? सूरह यूनुस में आता है ए नबी इस कुरान को बदल दो, बहुत सख्त है, या कोई और कुरान ले आओ हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ए नबी तुम फरमाओ मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं इस कुरान को बदलूं, मैं तो खुद पाबंद हूँ उस वही का जो अल्लाह ने मेरी तरफ की है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ए नबी ये भी फरमा दो मैं तो खुद इस बात से डरता हूँ कि बिलफर्ज अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। हाय हाय हाय। और ये आयत कुरान में 3 दफा रिपीट हुई है, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरह यूनुस के अंदर, और एक और सूरत के अंदर ये आयत रिपीट हुई है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। नबी तुम फरमा दो कि मैं खुद इस बात से डर रखता हूं। सूरतुल अनाम है तीसरी, सूरतुल अनाम, सूरह यूनुस, सूरह अज़्ज़ुमर, कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा अगर मैंने बिलफर्ज अपने रब की नाफरमानी की। आप लोग इस खाते में, तो सर ये जुर्रत दिखाएं, ये फितना शितना कोई नहीं है। खाम खा आपने अपने आप को धोखा दिया होता है और शैतान आपको पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए उभारता रहता है कि जी खैर है कंप्रोमाइज़ करो, फितना खड़ा होगा। फितना तब खड़ा होगा जब आप किसी को छेड़ रहे हैं।
جب آپ خود رفع الیدین کر رہے ہیں, آپ کسی کے بازو پکڑ کے تو نہیں اٹھا رہے ہیں, اس کو کیا تکلیف ہے؟ اور آج کے اس دور میں تو ماشاءاللہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ جا کے ایک اپلیکیشن دے دیں تھانے کے اندر کہ یہ مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے, تو دیکھیں اس کے ساتھ ہوتی کیا ہے. آج تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ مسجد میں کسی کو اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے روک سکیں. ہاں آمین کا جہاں تک معاملہ ہے تو آمین نارمل آواز میں کہنی چاہیے. یہ بہت اونچی آمین تو ویسے ہی خلاف سنت ہے. اتنی آمین ہو کہ آپ خود سن لیں, ساتھ والے سن لیں. مثلا اب امام کی قرات تو نارمل ہے اور آپ آمین آمین کر رہے ہیں, تو یہ تو اہل حدیث کی مسجد میں بھی غلط ہوگا جو اونچی آمین کہتے ہیں. حنفیوں کی مسجد میں تو ویسے ہی نہیں, آپ نارمل آمین کے آمین, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. جب بہت اونچی آمین آپ کہیں گے زیادہ چڑھتے ہیں آمین سے. وہ رفع الیدین کا مسئلہ نہیں ہوتا. رفع الیدین آپ ایک کونے میں مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں, کسی کا کیا کچھ لے رہے ہیں. لیکن آمین میں آپ دوسری صف کے بھی کسی کونے میں کھڑے ہیں تو جناب سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نارمل رہیں اور تھوڑی مہربانی کیا کریں. کوئی مہینے میں ایک دفعہ امام صاحب کو کوئی چیز گفٹ کر دیا کریں, کبھی 500 روپیہ, کبھی کو رومال, کبھی کو خوشبو, تو سب کچھ جائز ہوتا جائے گا آپ کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ ایک تالیف قلب, اور یہ سنت ہے. میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام بھی نیو مسلمز کو گفٹ دیا کرتے تھے تالیف قلب کے لیے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے جس میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ, صحیح مسلم میں آتا ہے, صفوان کو اور ابو سفیان کو, جو اسلام کے بدترین دشمن تھے اور فتح مکہ پہ وہ مسلمان ہوئے ہیں, 100 اونٹ دیے ہیں, انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا. تو جب انہوں نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں بعض کا جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا, اس پہ میرا اعتماد ہوتا ہے, اور میں ان کی تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں تاکہ ان کے دل ایمان کے اوپر ٹھوکے رہیں. تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کسی کا دل ایمان پہ ٹھوکنے کے لیے یا وہ بندہ آپ کی مخالفت پہ نہ اتر آئے, آپ تھوڑا بہت اس کے ساتھ تالیف قلب والا معاملہ کر لیں. ان کو بھی مؤلفۃ القلوب بنا لیں, آپ طلقاء بنا لیں ان کو, لیکن آپ سچائی سے پیچھے نہ ہٹیں. البتہ اگر معاملہ آپ کے گھر تک فساد تک پہنچ جائے اور آپ ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, بچے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, پھر ذرا مسئلہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور آپ دکھ کی بات دیکھیں, کسی کا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو, کبھی امام صاحب نے کبھی شکوہ نہیں کیا کسی کے باپ کو آ کے کہ جی آپ تو مسجد میں آتے ہیں, آپ کی اولاد کو کبھی نہیں دیکھا. وہ اس کو بھی بدتمیزی سمجھتے ہیں کسی سے یہ بات کرنا. لیکن اگر کسی کا نمازی بچہ رفع الیدین شروع کر دے خدا نہ خواستہ, تو وہ امام مسجد کہے گا جی آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا, نماز نہ پڑھ رہا ہو. یہاں میرے پاس ایک بھائی آئے, کہتے پوری زندگی نماز نہیں کبھی پڑھی تھی, آپ کے لیکچرز دیکھنا شروع کیے, خوف خدا طاری ہوا, داڑھی رکھ لی, اللہ کی طرف لگ گئے, اب ہر بندہ سمجھاتا ہے. کہتا ہے پہلے میں نشہ بھی کرتا تھا, مجھے آج تک نہیں کسی نے کہا تم کس طرف لگے ہوئے ہو. کہتا نشہ چھوڑ دیا, برائیاں چھوڑ دی, داڑھی رکھ لی, قرآن پڑھنا شروع کر دیا, نماز رفع الیدین شروع کر دیا, اب ہر بندہ سمجھا رہا ہے کس طرف لگ گئے ہو. تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ کتی چورن نال رلی ہوئی ہے. یہ لوگ جو دین کے محافظ تھے یہ دشمن بنے ہوئے ہیں دین کے. اسی لیے قرآن میں کتے کی مثال آئی ہے نا علماء سو کے لیے, سورہ الاعراف آیت نمبر 175 میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ ابھی تو استعمال نہیں کیے, ان کا بیہیویئر وہی ہے. تو آپ سر پیچھے نہ ہٹیں. تو وہ ایسے بچے جو میں نے جن کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کا ایشو ہو جائے نا, ان کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ رفع الیدین اور آمین کے اوپر وقتی طور پہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کمپرومائز کر لیں, لیکن باقی نماز ساری سنت کے مطابق پڑھیں. ہاتھ باندھیں, جلسہ استراحت کریں, سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائیں پھر گھٹنے, باقی ساری چیز رکھیں. صرف رفع الیدین سے ان کو چیڑا ہے نا, یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو ڈیپینڈنٹ ہیں, جو یعنی معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتے, بچے ہیں ابھی, اور فساد کھڑا ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے ابے کے جتنے دوست ہیں نا, وہ جب ملیں گے تو آپ کے ابے کو ذہنی مریض بنائیں گے. ہم تو بھگت چکے ہیں نا یہ چیز ذاتی طور پہ بھی. تو یہ جو ابے کے دوست ہوتے ہیں نا, یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو وہ یا تو پھر آپ پریکٹیکلی ان کو علمی طریقے سے قائل کر لیں, اگر وہ قائل نہیں ہوتے تو کم از کم بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں. باقی امام مسجدوں کی پرواہ کوئی نہ کریں. وہ کوئی بھی تنگ کرتا ہے, چپ کر کے آپ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں کہ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. میں نے کون سی ایسی ادھر اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم کر دی ہے. آج کل تو ویسے ہی سارے بدماش جو ہیں اندر گئے ہوئے ہیں, جب سے ضرب عضب اور رد الفساد شروع ہوا ہے. مولویوں تو سائے نہیں آ رہے, ساڑھے تو بڑے سکون دن شروع ہو گئے نے. صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو.
وہ لوگ جو پہلے بازو سے پکڑ کے مسجدوں سے نکالتے تھے اب ان کی جرت نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگ آمین اونچی کہہ رہے ہیں رفع دین کر رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو اب بہت کچھ ہے بس وہ نہیں سہمے ہوئے نا بس سہم کے بس یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہمارے محلے میں ہی ہیں نسلاً دیوبندی تھے اللہ نے ہدایت دے دی ویڈیوز دیکھی رفع الدین سے نماز شروع کر دی. اب وہ انہی کے وہ استاد وہاں پہ جو دیوبندی مفتی صاحب تھے وہ ہر جمعے میں ان کے خلاف تقریر کرتے تھے اور ہم نے لوگوں کو اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کرے چپ کر کے سنتے رہیں کیا کر لیں گے یہ. تو وہ تقریر شروع کرتے تھے وہ جناب پہلی صف میں کھڑے ہو کے سنتے شروع کر دیتے تھے ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں پرواہ ہی نہیں ہے. تو کچھ دنوں بعد نا مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ یار آپ دوسری مسجد میں چلو. اس نے کہا ہم تو بچپن سے آپ ہمارے استاد ہیں قرآن آپ سے سیکھے ہم تو ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا نماز کا طریقہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. وہ کہتے نہیں یہ تو طریقہ ختم ہو چکا ہے. تو اس نے کہا جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو مجھے آپ ذرا یہ لکھ دیں کہ یہ نماز کا طریقہ ختم ہو چکا ہے اور اصل طریقہ وہ ہے. تو میں ادھر عرب کے علماء کو ملوں گا جہاں سے اسلام آیا ہے میں ان سے تصدیق کروا کے لے آؤں گا کہ آپ کا طریقہ منسوخ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے یہ کہنا ہے تو وہیں وہ ٹھوس ہو گئے. پھر دوسروں نے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کا دلی طور پہ بہت احترام کرتا ہوں آپ مجھے اگر مسجد سے نکالیں گے بھی نا تو میں کوئی برا نہیں مانوں گا. ادھر بات ختم نہیں کی. میں ایک اپلیکیشن جا کے دے دوں گا تھانے میں کہ یہ مولانا صاحب مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے تو میں اتنا احترام آپ کا کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں تھانے میں ہی اپلیکیشن دوں گا. ہم تو گستاخی نہیں کر سکتے پولیس والے جانے اور آپ جانے ہم نہیں آپ کو ہاتھ لگائیں گے. وہ دن ہے آج کا دن ہے ان کو کبھی نہیں چھیڑا ہوا. تو یہ آپ یہ نسخہ بھی لیں. اور یہ پتہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ 1 سے 2 ہوں گے 2 سے 3 ہوں گے 3 سے 4 ہوں گے. یہ کمزور بنیادوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہمارے پلے شاہی کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ سب کو سنیں یہ کہتے ہیں آپ علی کو نہ سنیں. ایون وہ تو باقی آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں نہ سنیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پلے شاہی کوئی نہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں وہ ریورٹ ہوئے تو ایک دیوبندی مفتی صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے. ان کے والد صاحب بھی تبلیغی جماعت میں تھے بڑے کٹر نسل در نسل دیوبندی چلتے ہیں. جب وہ چینج ہوئے ان کے چھوٹے بھائی میرے درس میں آتے تھے تو وہ پھر آنا شروع ہوئے. ان کو پتہ چلا میرا چھوٹا بھائی گمراہ ہو گیا تو پھر وہ بھی گمراہ ہو گئے 2-3 ہفتوں کے اندر. تو اب وہ 30-40 سال سے اٹیچ تھے ایک مفتی کے ساتھ اور سارا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. یہ ان کی جس طرح مزارے ہوتے ہیں نا مزارے اور میراثی ہوتے ہیں اس طرح مولویوں کے مقتدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ پکے ان کو چندے دینے والے ان کے آگے آگے ان کے لیے لڑائیاں لڑنے والے. چاہے یہ علیحدہ بات ہے کہ کل کو پکڑے جائیں تو ان کے خطرے بھی نہ ہوئے ہوں. ہمارے ڈیفنس کینٹ کے ایریاز کے اندر کئی مفتی پکڑے گئے ہیں جن کو چیک کیا تو ہندو تھے خطرے نہیں ہوئے تھے. ان مفتیوں کے لیے کتنے لوگوں نے لڑائیاں پوری زندگیاں مول لی ہوئی تھیں. یہ علیحدہ بات ہے خطرے بھی نہ ہوئے ہوں ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ایک دن جنازے پہ گیا تو جنازے کی نماز پڑھ کے واپس ہوئے نا تو وہ میرا مولوی مجھے کہتا ہے یار تم لوگ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو جب میں ہے ہی گمراہ میرے عقیدے غلط میری نماز کا طریقہ غلط تو تم لوگ ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو. تم جاؤ اور مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو. اب اس کو کیا پتا تھا آگے سے جواب کیا آئے گا. انہوں نے کہا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. انہوں نے تو نام بھی ہماری وجہ سے ہی سنے ہوئے ہیں. تو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی تو ہم ان کی اذانوں کا جواب بھی دیں گے یہ ہمیں سلام کریں گے ہم سلام کا جواب بھی دیں گے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم خوارج سے الگ ہو جائیں گے. تو کہنے لگے علامہ صاحب بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے تو ہم نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے کیونکہ عبداللہ بن عمر نے ہمیں یہی سکھایا. اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی مسجد چھوڑ دیں تو آپ اذان دینا چھوڑ دیں. وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار ان لوگوں کو کیا سمجھائیں. سر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے. آپ نے ایسی تبدیلی بھی دیکھی ہے ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی لیکن ہماری دعوت سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ امام خود کہتا ہے کہ یار میں گمراہ ہوں میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی خدا کے لیے کسی اور مسجد میں چلے جاؤ اور مفتی کہتا ہے نہیں سر نماز ہو جائے گی آپ کے پیچھے. تو مڑنا کہ نہیں مڑنا بس یہ گل دس دے. میں تو کی کرنے غلط تو یہ ساری نماز خراب کر دے. پوچھو نماز دی میں امام میں کہہ دیا باقیاں کی نماز خراب یہ ہو مسجد ہو سنت سنگھ فاٹک پہ سمجھ لگی نہیں یہ مسلمان نہیں مسجد اتنے جایا کر
ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਮਾਜ਼। 180 डिग्री है। लोग कहते हैं क्या फर्क है, ये फर्क है। पहले लोग कहते थे कि फिरका गुमराह, इसके पीछे नमाज पढ़ोगे नगाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। हम कहते हैं इनके अकायद गलत, ये गुमराही पे हैं, लेकिन हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़े। ये फर्क है, 180 डिग्री का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है, और इसकी बरकत जाहिर हो रही है। मुझे एक मस्जिद से इस तरह निकाला गया तो मैंने नमाज नहीं वहां छोड़ी। आज अल्लाह का शुक्र है कई लोग वहां रफ़ा ज़हन से नमाज पढ़ते हैं, आमीन भी कहते हैं, वही इमाम है, उसको हज़म हो रहा है। लेकिन अगर मैं उस वक्त निकल जाता, ये निकलना ही नुकसानदेह है। इसीलिए मैं कहता हूँ मस्जिद आपने नहीं छोड़नी। मैं बार बार कहता हूँ हज़रत उस्मान गनी का फतवा क़यामत तक के लिए हमारे पास सनद है, सही बुखारी 695 नंबर हदीस, कि लोगों ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे इमाम तो आप हैं और मस्जिद पे फितनों के इमाम का कब्ज़ा है, वो हमें नमाज़ें पढ़ता है, हमें गुनाह में मुब्तला हो जाने का अंदेशा है, हम नमाज इसके पीछे पढ़ लें। तो सैयदना उस्मान ने फरमाया नमाज तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है, नेकी के कामों में इनका साथ दो, बुराई में इनसे अलग रखो। ये हज़रत उस्मान ने जो फतवा दे दिया है ना, क़यामत तक के लिए उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो छोटी छोटी बात पे कहते हैं फलां के पीछे नमाज नहीं होती, फलां के पीछे नमाज नहीं होती। उससे बड़ा कौन फितना परवर हो सकता था जो खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत करने के लिए आया हो। और इमाम बुखारी ने फिर इस हदीस पे बाब बांधा है बिदती और बागी के पीछे नमाज का हुक्म। ना सिर्फ हज़रत उस्मान ने कहा बल्कि इमाम बुखारी ने वही रिजल्ट निकाल दिया। तो सर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया को कातलीन उस्मान तो नहीं है, ना इन्होंने हज़रत उस्मान को कोई कैद कर दिया है, इनके जराइम की फहरिस्त उनसे कम ही है। जब तक किसी शख्स को आप काफिर डिक्लेयर नहीं करते उसके पीछे नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो, नमाज पढ़ते रहे। और बाकी ये जो है ना, इनसे ना डरें, आप सुन्नत को ना छोड़ें, कुछ अरसा देखेंगे आपका डर खुद ब खुद निकल जाएगा। ये आप दिमाग में सोच रहे होते हैं, ये शैतान होता है जो आपको वसवसा दिलाता है कि यार ये इमाम साहब फितना खड़ा कर देंगे, क्या करेंगे। अगर वो करते हैं आप मिस्कीन बन जाए, आगे से लड़ाई ना करें, फितना ना खड़ा करें। उनको कहें जी देखें, वो कहना हमारी नमाज नहीं हो रही, हम गलत पढ़ रहे हैं, उनको कहो जी अगर आपकी नमाज ना हो रही हो तो मैं आपके पीछे नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, मैंने आपकी नमाज को तो कुछ नहीं कहा। मैंने बुखारी और मुस्लिम जो आप लोगों ने हमें बताया था उसमें नमाज का तरीका ये पाया। मैं चाहता हूँ कि मैं क़यामत दिन नबी इस्लाम के तरीके के मुताबिक जाऊँ। अगर आप समझते हैं कि वो तरीका नबी इस्लाम के करीब है जिसको आप अडॉप्ट किए हैं तो वो आपकी मर्जी, मैंने तो ये पढ़ा है तो मुझे ये बेहतर लगा। और मैं आपकी नमाज को गलत भी नहीं कह रहा, तभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आपकी नमाज जो है वो सुन्नत तरीके पे नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जो बीच में निटी ग्रिटीज है उसमें वो सुन्नत से दूर है। और मैं कोई हंगामा नहीं खड़ा कर रहा, मैंने कभी खड़े होकर कहा कि इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे नमाज ना पढ़ो इस तरीके से, जब हम नहीं कह रहे कि इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, हमने कहा है किसी को, तो इमाम क्यों कहता है कि जी आप मेरे पीछे नमाज ना पढ़ो। ये इसलिए नहीं कह रहे थे, उनको एक खतरा होता है कि ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और हर तरफ से फिर आवाज आएगी क्या कि ना मैं वाबी ना मैं वाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब।